السلام عليكم. في la partie الثالثة donc la vidéo الثالثة راح نشوفوا la propriété z index. Donc la propriété position شفناها في la partie الثانية la vidéo الثانية. La propriété position modifie le flux normal des éléments HTML dans la page. شفنا كيفاش donc le flux normal sera modifié bien sûr si j'attribue des valeurs bien sûr à la propriété position et chaque élément donc sera positionné بطريقه معينه وهذا الشيء ممكن انه يخرجه من le flux normal de données. Parfois en modifiant les positions des éléments certains vont chevaucher. في بعض الاحيان كي نبدلوا les positions des éléments يطلعوا فوق بعضهم. D'accord? Par défaut l'élément اللي يظهر الاول positionné en dernier donc l'élément اللي راح يتحط الاخر راح يظهر فوق les autres éléments هذا الشكل راح يظهر. Donc par défaut l'élément positionné en dernier l'élément اللي يتحط الاخر apparaîtra au-dessus فوق les autres éléments. بصح هذا الشيء دي فوا ما نكونوش حابينه mais parfois ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. كيفاش نديرو واش الحل؟ on utilise في الحالة هذه la propriété z index. D'accord? Donc la propriété z index راح تخلينا نخيروا شكون هو ليليمون اللي يظهر بالفوق فوق الاخرين. Bien sûr, donc on va utiliser la propriété z index. الاستخدام تاعها سهل. z index راح تاخذ قيمه ليليمون اللي راح تكون عنده القيمه الكبيره تاع z index. L'élément possédant la valeur, la grande valeur, donc la plus grande valeur de z index هو اللي راح يتبوزيسيونا الفوق فوق الاخرين. Bien sûr, il y a des valeurs z index. D'accord? On va un petit exemple rapide. L'exemple تاعي هنايا au départ كانت Constantine فوق d'ailleurs Constantine au départ elle était هي الاولى donc اللي ظهرت في la page normalement تعرفيش هي الاولى كون عطيناها la propriété position عطيناها valeur fixe خرجناها من الفلو normal de données. D'accord? وهذه حكمة بلاصتها donc div 1 ولا هي اللي تعرفيش الاولى هذه on n'a pas positionné à la place. D'accord? Ensuite كي عطيت اوتر بوزيسيون هذه واش دارت الديف غطات لي كيما هكا باغ اكزومبل الديف ولا تغطي لي كونستانتين لو تيتر برينسيبال الوغ كو ما انا مانيش حاب كيما هكا باغ اكزومبل انا مانيش حاب كيما هكا حاب كو كونستانتين هي اللي تظهر دائما ولي زوتر ايليمون ما يطلعوش فوق. في الحاله هذه كاسكو جو في فير جو في utiliser la propriété z index. واش ندير نمد الاش ا la plus grande valeur باش يكون هو بيان سور نمد الديف 1 نعطيها من فالور z index قل من تاع 10. D'accord? Donc je vais utiliser z index نروح ل h1 نعطيها z index كبيره نعطيها z index كبيره نعطيها par exemple 1000 par exemple. Et div 1 نعطيها z index قليله donc 100 par exemple. D'accord? Je sauvegarde j'actualise. Bien sûr, j'ai corrigé le problème. Maintenant, Constantine, la ville dépend, donc le H1 ظهر قبل أو فوق au-dessus de l'élément div 1 parce que عطيتو z index أكبر من z index تاع div 1. D'accord? C'est ça donc l'utilité de la propriété z index. D'accord? Ça.